Hello and welcome to the 6th episode of 3ta kura. I am Aditya. And I am Himal. So, आजको 3ta kura सुरु गरौँ. Okay, I think आजको first kura that we've picked up in the news is something that is quite disheartening. An entrepreneur from Nepal got disappointed with the way things were in his life to an extent where he decided that letting go was the only option, and he didn't just let go. He also made a statement out of it to an extent, and it was a sign of protest. If we look at it, I read his whole post actually Facebook ma. He'd made a post. I didn't read it on Facebook. I read it on the news. I'm guessing I got the full text. It was a very disheartening story about like the struggles he went through, the people he had to interact with, in the sense of जो मान्छेहरुको mention भएको छ in the list and the companies that are mentioned in the list. These are reputed organizations in the country, right? And then at the end of the day, this calls into question what are we doing right and what are we doing wrong भनेर फेरि एकचोटि रिफ्लेक्ट नगरी नहुने खालको सिचुएसन निकालेको छ कि यो इन्सिडेन्टले. I was like, म सुरुमा यो न्युज पढ्दाखेरि त I was shocked for like 1 or 2 days. I went to one every single day. There were new statements coming up, and I saw protestहरू पनि भइरहेको थियो, which kind of like gave me some kind of a hope हुन्छ नि. तर as I read through, तपाईँले भने जस्तै as I read through his entire statement, होइन, it was not something we were unaware of. Okay? It was something that we knew हुन्छ नि, हाम्रो देश यसरी नै चलिरहेछ भनेर, होइन. There is a serious issue here. There is a serious यो credit culture छ नेपालमा हुन्छ नि. सबै कुरा चाहिँ उधारीमा चल्छ. And then obviously there are these big businesses who just basically squeeze the hell out of small entrepreneurs or small businesses that they they trade with, they do business with, होइन. अनि फेरि उनीहरू जाओस् पनि कता जाओस् के, होइन. देयर इज अ सिरियस फ्रस्ट्रेसन. कता चाहिँ जाओस्. अब लिगली प्रोस्यु गर्यो भने दिज कम्पनीज आर टु बिग टु इभन फाइट विथ, होइन. अब दे गट अल द कनेक्सन्स इन द वर्ल्ड. अनि त्यही लाइक दिस सिरियसली अब डिमान्डेड लाइक हाम्रो सोसल इकोनोमिकल र त्यो कल्चरल जुन चाहिँ वे वी डु बिजनेस नि, त्यसलाई नै एक्चुअली रिइभ्यालुएट गर्ने बेला चाहिँ धेरै अगाडि भइसक्यो हो. तर अब दिस इज जस्ट लाइक अ वेकनिङ कल खालि हुन्छ नि. त्यही त. सो यसो हेर्दाखेरि त सबभन्दा ठुलो प्रब्लम त्यही त्यो क्रेडिट कल्चरमै देखियो नि त घुमाइ फिराइ हेर्दाखेरि. द्याट यु अज्युम द्याट यु डोन्ट ह्याभ टु पे यर सप्लायर्स अन टाइम टु अ लार्ज एक्सटेन्ट. अनि त्यसपछि वी वर टकिङ अबाउट इट अफ एयर वेयर वी वर टकिङ अबाउट आवर एक्सपिरियन्सेस इन द बिजनेस वेयर इट्स नट इजी टु चेन्ज के. त्यो बिचमा एउटा मान्छे आएर म सबै गर्छु भन्यो भने पनि पोसिबलै छैन. स्टार्ट गर्दाखेरि ल म एकदम इमान्दार भएर व्यापार चलाउँछु, म मेरो सप्लायर्सलाई टाइममा पे गर्छु भने टु अ सर्टन एक्सटेन्ट हुन्छ. बट वन्स योर बिजनेस स्टार्ट्स ग्रोइङ यु डोन्ट ह्याभ द क्यास बिकज योर कस्टमर्स आर नट गोन फिल द सेम वे अबाउट थिङ्स, होइन. अनि इफ योर कस्टमर्स डोन्ट पे यु आउट, युभ गट नो क्यास टु पे यर सप्लायर्स. अनि ब्याङ्किङ सिस्टममा त अब यो वर्किङ क्यापिटलको लागि क्रेडिट लिन इजी त छँदै छैन. That I can take I can use my credit line and pay my supplier, and then I mean even if I do that, there's absolutely no assurance that my customer is going to pay me. So for me to take that risk of owing money to the bank versus owing money to a supplier, at least supplierसँग रिलेसनसिप हुन्छ. म गएर ओहो हेर्नु न मलाई त्यो मेरो यो अहिलेको कस्टमरले पैसा दिएको छैन, पैसा आएको छैन, चेक क्लियर भएको छैन, दुःख भइरहेछ, अलि टाइम कुर्न पऱ्यो है भन्यो भने कमसेकम सप्लायरले कुरा त सुन्छ. ब्याङ्कले त त्यो पनि नसुन्ला भन्ने डर. सो बेसिकली एउटा त एक्सेस टु फाइनेन्सिङ छैन पनि, भए पनि कन्सिडरिङ द्याट कस्टमर्स आर नट एक्ज्याक्टली फलोइङ एक्सेप्टेड प्र्याक्टिसेस इन टर्म्स अफ पेमेन्ट स्केड्युल गर्ने के खालेको चाहिँ त्यो प्रब्लम चाहिँ छ. अनि अब अर्को एउटा कुरा चाहिँ दिस इज अगेन थ्रु एक्सपिरियन्स, होइन. A lot of times there are businesses that you do business with, अनि कति चाहिँ साँच्चीकै नै पैसा तिर्नु नसकेर बिजनेसै डुबिदिन्छ क्या,
And then who do you blame or who do you go to हुन्छ नि take your money from? Because the business that owes you money is no more. अनि this is not a new case in Nepal के नेपालमा चाहिँ यो बिजनेस गायब हुने चाहिँ पनि एउटा छ हैन Yeah. अनि अब अनि from an outsider's perspective, from somebody who's not in that, like, okay, not in that spot tha, and I've had an incident with some client back in the day where they intentionally tried to get the business to disappear, so to speak, in a way. Tara, that is a risk you take. I know when you supply to a new business which is not established, which does not have a reputation, you're taking a risk and you're offering them payment terms. But then the story that we're reading, it's not that. You know, it's the biggest names in the sector who've caused problems to a small guy who's making an effort. अनि त्यसपछि यो डिसोनेन्स चाहिँ कहाँनिर आउँछ, त्यो यसो झट्ट बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यो चित्त नबुझ्ने चाहिँ मेनली कहाँ हुन्छ भने, without taking any names, but then as I say this, the names will be obvious, होइन. The people at the supplying end are people that are very close to the government, very close to political parties, often accused of using political influence to get things working in their favor. And the person that is self-immolated in protest is somebody that each minister that we've had in the past, at least in the finance ministry, has claimed to help. Okay? हरेक बजेट भाषणमा कृषि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषि उद्योगलाई सहजीकरण गर्ने भनेर भाषण गर्यो, गफ गर्यो. अनि त्यसपछि जो मान्छेले जेन्युनली कोसिस गरिरहेछ, होइन, इलाममा गएर केही गर्छु भनेर कोसिस गरिरहेछ, त्यो मान्छे स्क्विज आउट भइरहेछ. कोबाट भने the same people that are again being accused of using political influence to get things done. So who's doing what, who's helping who, अनि त्यसपछि is there a way out of this unless there is a fundamental shift in the people that are running things, or at least in the way that people are running things, होइन? I like that उसको चाहिँ like statementमा he had given like specific incidents that had all happened के अनि so it's not just he's had like सबैजनाको नाम, each and every incident, how it happened, Dates कसरी even के भयो. sometimes. Yeah, exactly. And it's like त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ you specifically know. जस्तै one time he's mentioned हुन्छ नि one of the biggest supermarkets are basically Patpani demanding a 30% margin on each and every goods, as in like agriculture goods, but 30% margin. And then Big Mart ko चाहिँ मलाई यो चाहिँ अलिक weird लागेको थियो. They would only pay for the things that were sold. So उसले तिमीबाट लियो, but तिम्रो सामान बिग्यो भने मात्र पे गर्ने, नत्र they wouldn't pay रे. And then the thing is like the power dynamic is the main. The power dynamic, तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तै like obviously we know by these there are like a lot of news that come out every other month, every other week नै हुन्छ नि. You see them being very close to the government who actually make policies. And then like what would a regular हुन्छ नि guy who's like actually trying to make ends meet have against them? And this also begs a question to every single entrepreneur who wants to build a business in Nepal. Or there are a lot of people, people who've studied abroad, or like people like me, or people like a lot of students or जो चाहिँ बाहिर जान्छ. I learn something and then I'll come back to Nepal and do something भन्दाखेरि चाहिँ when these kind of incidents happen, they just like open the book for how flawed the system is, how flawed our system is to even have a honest day's work or like honest living in Nepal. Because you're literally like having to fight with companies like these. Your particular story, more than anything else, basically, अहिले प्रेम प्रसाद आचार्यको जुन केस छ, यसले धेरै मान्छेलाई कनेक्ट गरे रिजन के पनि लाग्छ भने, he tried something, he struggled, he went abroad to work,
होइन. अनि त्यो फरेन इम्प्लोइमेन्ट जसलाई हामीले विभ डिस्कस्ड इट अन द पडकास्ट अ फ्यु टाइम्स बिफोर पनि, हि वाज इन इम्प्लोइमेन्ट बाहिर, नेपाल बाहिर, इन द मिडल इस्ट. हि केम ब्याक विथ सम क्यापिटल, स्टार्टेड अगेन, and then this happened. So it's like हरेक category that the government comes out or politicians come out and say यो ग्रुपलाई हामी सजिलो बनाउनलाई यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर, he represents a multitude of those groups के over his lifetime. He's fallen in all those categories जस्तो लाग्छ कि झट्ट हेर्दाखेरि. सानो उद्यमी, कृषि उद्यमी, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केको मान्छे, यताउति भनेर होइन. And then you see this on how in a way हाम्रो मसिनरीले नै फस्टर गरिरहेछ बिजनेसेस एन्ड इन्डिभिजुअल्स हु आर इन अ वे एक्सप्लोइटिङ दिज पिपल, जसलाई चाहिँ पोलिसिजले हामीले टार्गेट गर्छौँ भनेर गफ दिइरहेछन् बाहिर, त्यही मान्छेलाई स्क्विज आउट गरिरहेछ. सो वाट्स ह्यापनिङ, वेयर आर द प्रायोरिटिज, अनि हु इज एक्चुली बिङ सर्भड इन दिस होल फियास्को होइन. मेरो कोर्समा चाहिँ we talk a lot about small businesses and how small businesses could actually like be the change for an economy, be the change for a better future, होइन. अनि के भन्ने त अब if you go into details, I was like, this is basically like it comes down to policy. More than that, it comes down to policy बनाएर मात्र नि हुँदैन, implementation. But to implement that, like there is like this underlying layer of just corruption. Okay. हो, अनि बेसिकली कन्ट्र्याक्ट इन्फोर्समेन्ट मात्रै राम्ररी गऱ्यो भने पनि दिस इज अ प्रब्लम द्याट क्यान बी सल्भ होइन. तर हाम्रो जुन त्यो असिमेट्रिक कन्ट्र्याक्ट इन्फोर्समेन्ट छ नि, इफ यु हेभ द राइट कनेक्सन्स एन्ड द राइट इन्फ्लुएन्स, यु हेभ यर वे, and if you're the small guy, it's too expensive for you to even try. That creates a problem होइन. अनि कोही मान्छेले अब जस्तै यो उखु किसानहरूको त हरेक वर्ष सुन्छौँ नि अलमोस्ट, हामीले उखु बेच्यौँ अनि चिनी मिलले पैसा दिएन भनेर. त्यो हरेक वर्ष किन हुन्छ त्यो होइन. त्यो लेभलको लिगल प्रोटेक्सन पनि दिन नसक्ने, मतलब उखु रोप्ने किसानले उधारोमा काम गरेर उधारोमा सामान किनेर अनि त्यसपछि उखु रोपेर उखु फलाएर अनि चिनी मिललाई दिने, चिनी मिलले त्यसबाट चिनी बनाएर बजारमा बेच्ने, अनि उनीहरूलाई चाहिँ फरक नपर्ने. अनि त्यो किसान चाहिँ त्यही उधारोमै डुबेर ऋण लिएर त्यही चक्करमा घुमाइ गरेर उसले चाहिँ अनि त्यसपछि अरबजनलाई पैसा जम्मा गर्नुपर्ने सिचुएसन त एकचोटि मात्रै होइन, मैले समाचारमा पढाएँ, कतिवटा न्युज साइकल भइसक्यो. अनि अहिले आएर यो हुनुले त इट्स नट अ डिफ्रेन्ट स्टोरी, इट्स जस्ट अ डिफ्रेन्ट, त्यो अलिकति त्यो डिट्याचमेन्ट पनि हो होइन. त्यो उखु किसानको कुरा हरेक वर्ष भइरहेको हुन्छ तर काठमाडौँबाट टाढा भइरहेको हुन्छ. यो इन्सिडेन्ट बानेश्वरमा भयो, हामीले देख्यौँ, हामी कुरा गर्न थाल्यौँ, अनि त्यसपछि हाम्रो मेयर अनि he's quickly becoming a part of every episode. He came out and said this is a question to the system. I think he needs to do some introspection because the way he is approaching small businesses and people who are doing things, and he's refusing to listen to these people जो मान्छेहरूलाई अफेक्ट भइरहेछ. सो यो लाइक आई डोन्ट गेट द्याट. आई थिङ्क इट्स चिप पोलिटिकल पोइन्ट्स द्याट इज ट्राइङ टु स्कोर होइन. द्याट you on the one side you squeeze out small entrepreneurs of little things that they're trying to do without giving them an option, and you refuse to engage in a conversation with them, and you say somebody else ko usma chai the state machinery is responsible for this incident bhanera. You're responsible for other lives out there, right? And of course not everybody is going to self immolate. That is not the solution. He did it out of desperation, and that shows a mirror to the society, but then that is not the way out, right? Ani just because the other people know that this is not the way out and they're trying to make ends meet, you're refusing to listen to them. You're just trying to be popular on Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat, whatever is trending right now. I think at this point he also does not see that he is now part of that same system that he is criticizing. And actively, okay? Not Actively. Just that because he is a part of the system, but he's also enacting things in a way that squeezes out the little guy, right? Just to
make it clear, we're talking about how Balin Shah has been actively clearing out the streets of Kathmandu from street vendors. And these are the same small entrepreneurs, or like same everyday people who are literally trying to make ends meet. And then he goes up and like says something like this. So it just does not, It doesn't make add up to sense. me. It doesn't add Doesn't up to me. yeah. But yeah, अब जता score, अब क्रान्ति ऊ हो नि त bro. He's that nayak guy. So if he sees something wrong, he's always on the face of it. I feel like Oh. भित्रैबाट चाहिँ it really feels like he's fighting a system हुन्छ नि. But I know he kind of confuses who the bad guys are, who he's fighting for, or like what he's trying to do. I But yeah. genuinely don't know who he's fighting for, actually. I don't Mm. get it. Tara, I'm not there. I'm not gonna say much. Some people seem to be happy. That's. All right. So, Speaking of politicians, I think it's a good way to go on to the next thing. होइन? Basically, Rabi mhm. Lamichhane, who reminded me of this old Bollywood movie I watched when I was a kid on Star Gold Star Movies. Star Movies मा इङ्ग्लिस फिल्म हो त्यो स्टार गोल्ड सोनी म्याक्स वाट एभर त्रिदेव भन्ने फिल्म थियो इन्टरभल अगाडि द भिलन बर्न्स डाउन द हाउस अर समथिङ अल द लिड एक्टर्स डाई अर समथिङ द्याट होइन अनि त्यसपछि युआर लाइक वाट द हेल इज गोइङ अन बिकज what is going to happen in the movie right after the intermission, which is basically 5 biscuit ads down, all of them Mhm. come back basically. Rabi Lamichhane has had pretty much the exact trajectory. One day he was it was said that he doesn't hold a citizenship. He does not qualify to be a parliamentarian. He was kicked out of the parliament. By default, his party position was also void by basically. Bollywood, he got a citizenship. He was immediately made the president of the party, and he was already bargaining for the position of home minister. So it was a little too filmy for me. It was not normal. मलाई नेपालको पोलिटिक्समा कसम सिरिज बनाउन लाइक हुन्छ नि पिपल डोन्ट निड टु राइट अ प्लट के इट्स बेसिकली वाट एभर भएको छ यु क्यान क्लियरली मेक अ भेरी भेरी सक्सेसफुल नेटफ्लिक्स सिरिज एन्ड युल नेभर रन आउट अफ एपिसोड्स टु मेक इज एज त्यो पनि गर्नु इन्ट्रेस्टिङ एज पर्दैन त्यो एभर त्यो यो न्युजको बिरोल आउँछ नि न्युजको बिरोलको पछाडि त्यो सिक्रेट गेम्सको साउन्ड ट्र्याक राख्थ्यो भने डन द्याट्स इट द्याट्स अल यु निड टु डु अर हाउस अफ कार्ड्सको ट्र्याक राखे पनि हुन्छ डिपेन्डिङ अन वाट काइन्ड अफ स्टाइल युर एमिङ फर त्यो कलर करेक्सन र साउन्ड ट्र्याक मात्रै चाहिएको छ सिरिज न्युजमै छ जस्तो well every it's like नेपालमा कुछ भी चलेगा टाइप्स हुन्छ नि कुछ भी अनि मलाई सबभन्दा ऊ लागेको चाहिँ डिड दे नट चेक भने यो लाइक इलेक्सन हुनु अगाडि डु दे नट चेक हु एटलिस्ट हेज अ नेपाली पासपोर्ट डु यु नट हेभ टु फिल अप एनी फर्म इज देयर नो अब हामीले त जे अप्लाई गर्नु पनि नेपालकै कुनै गभर्मेन्ट सिटमा अप्लाई गर्नु थियो पनि यु निड टु पुट इन योर एटलिस्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स कोड कि त केही अफिसियल नागरिकता केही नम्बर त हाल्नुपर्छ नि होइन र सो के हुन्छ भने सिन्स हि वाज born in Nepal, he grew up Okay. in Nepal, and I'm almost sure he left Nepal on a Nepali passport होइन नागरिकता लिइसकेका हुन्छ अनि त्यसपछि विदेश गएपछि विदेशको नागरिकता लिँदाखेरि चाहिँ दुई थरी देशहरू छ होइन कुनै कुनै देशले सेकेन्ड सिटिजनसिप अलाउ गर्छ कुनैले गर्दैन अमेरिकामा इट इज ओके टु हेभ अ सेकेन्ड सिटिजनसिप सो बेसिकली के हुन्छ भने जस्तै डेनमार्कमा सेकेन्ड सिटिजनसिप अलाउड छैन यु क्यान ओन्ली हेभ वान भ्यालिड सिटिजनसिप एट अ टाइम सो के हुन्छ भने कोही नेपालीले डेनमार्कमा गएर म अब डेनिस सिटिजनसिप लिन्छु भन्यो भने चाहिँ डेनिस गभर्मेन्टले तेरो पहिला केही न केही सिटिजनसिप थियो सो त्यो सिटिजनसिप छोडेको प्रुफ लिएर आइज अनि मात्रै हामी डेनिस सिटिजनसिप इस्यु गर्छौँ भनेर त्यो एउटा रिक्वायरमेन्ट राख्छ सो त्यो मान्छेले गएर डेनिस अब डेनिस गभर्मेन्टको लागि रिप्रेजेन्टेसन जहाँ छ अब डेनमार्कमै नेपालको एम्बेसी छ त्यहाँ गएर आफ्नो पासपोर्ट बुझाएर के गरेर कागज साइन गरेर फलानु मान्छे जस्तै आदित्य चौधरी आजको दिनबाट नेपाली नागरिक नरहेको यताउति भनेर कागजपत्र गरेर अनि दिन्छ अनि त्यसको बेसिसमा लिन्छ तर अब जस्तै अमेरिकामा चाहिँ मान्छेहरूलाई मल्टिपल सिटिजनसिप्स होल्ड गर्न अलाउड छ सो बेसिकली त्यो नेपाली नागरिकता केही पनि हुँदैन अनि त्यसपछि अमेरिकाले आफ्नो पासपोर्ट दिन्छ आफ्नो सिटिजनसिप दिन्छ बिकज उसलाई मतलब छैन यो मान्छेको अरू कतिवटा पासपोर्ट छ होइन अनि बेसिकली नेपालमा त्यो भेरिफिकेसन चेक एन्ड ब्यालेन्स नभएर के हुन्छ भने एज लङ एज यु फ्लाइ इन टु नेपाल विथ अ भ्यालिड भिजा फरक पर्दैन अनि छिरिसकेपछि त अब तिम्रो नागरिकता क्यान्सल त भएको छैन नि त सो बेसिकली त्यसको बेसिसमा चलिरहेछ तर माई पोइन्ट इज अ पब्लिक फिगर राजनीतिमा छिर्छु भन्ने थियो माई पोइन्ट इज तिमीलाई थाहा थियो जब
कि तिमी बाहिर गएर पासपोर्ट ल्याछौ पार्टी खोल्न अगाडि गएर एउटा वकिलसँग कुरा गरेर लिए भए हुन्थ्यो नि नागरिकता किन किन क्या यत्रो किन गर्न परेको थियो तर अब राति निद्रामा उठेर इलेक्सनमा क्यान्डिडेसी त दर्ता गरे होइन नि तर अनदर थिङ चाहिँ मलाई चाहिँ अर्को अब एज वी नो हाउ नेपाल वर्क्स होइन कसै न कसैले कम्प्लेन नगरिकन त दिस थिङ इज नट गन ह्यापन इन नेपाल होइन त्यो वकिलहरूले अर द सुप्रिम कोर्ट अर द पुलिस इज द लाइक आज के काम छैन हेरौँ न त यसको के छ भनेर त स्योर गएको होइन होइन उनीहरू आफैले त कोही लाइक समबडी हेज टु बी रेस्पोन्सिबल फर दिस अनि आई थिङ्क त्यो एउटा इन्टरभ्यूमा बेसिकली वेन हि वाज वकिङ आउट अफ द सुप्रिम कोर्ट आफ्टर द सुप्रिम कोर्टले डिसिजन दिएपछि वेन द सुप्रिम कोर्ट काइन्ड अफ स्ट्रिप्ट हिम अफ हिज पावर्स he was laughing in the sense that he knew that who was behind this khali huncha ni and he was like very casually laughing as he walked out of the Supreme Court ke ani tyo pani kind of played he was like trying to say that he is the good guy हैन तर अरूहरूले चाहिँ उसको काइन्ड अफ खुट्टा तानिरहेको छ कि त देयर आर पिपल हु डोन्ट वान्ट मी इन द गभर्मेन्ट टाइपको हुन्छ नि त्यस्तो खाली इन्डिकेसन I think it's stupidity, yeah? Because he knew it from day one. He knew he had an American passport or an American citizenship at some point. He knows this. He knows lawyers. He has lawyers in his party. This is not news. It's irresponsible. And it's a waste of taxpayers' money. Because basically, usko irresponsibility le garda, there has to be another election. ऊ जहाँबाट इलेक्ट भयो हिज पोजिसन एज अ पार्लियामेन्टेरियन इज नल एन्ड void. So there will be another election. Oh. So he's basically wasting taxpayers' money out of banality, basically. It doesn't make sense. यार होइन यो पत्रकार हुँदादेखि तिम्रो जब इस्यु भइरहेछ 5 वर्षदेखि इस्यु भइरहेछ वकिलसँग कुरा गर्नु पर्दैन पार्टी दर्ता गरेर गएर चुनावमा उठ्नभन्दा अगाडि एक दिनमा हुँदो रहेछ त एक दिनमा नागरिकता आउँदो रहेछ त होइन गएर तुरुन्तै नागरिकता आउँछ भने पहिला किन नगरे होइन हामीले कर बुझाउनलाई मतलब स्योर युआर अगेन्स्ट द प्रिभेलिङ सिस्टम युआर अगेन्स्ट द प्रिभेलिङ सेन्टिमेन्ट गट इट पिपल भोटेड फर यु हेभ 20 seats इन द पार्लियामेन्ट स्योर बट देन युआर सोइङ द सेम डिसरिगार्ड फर पिपल्स मनी that the other guys did. You're not giving them a reason to trust you. Maybe he didn't think well, and maybe he was like, I'll try to get into politics. If it works, it works. If it doesn't work, I'll go to US. No, but he's given up the American citizenship since he moved, right? That is the whole basis of the legal argument. नेपाली नागरिकता थियो अमेरिकी नागरिकता लियो अमेरिकन नागरिकता छोडिसक्यो त्यही कारणले गर्दा नेपाली नागरिकता स्वत कायम हुन्छ भनेर भनेको छ क्या वकिलले कायम हुँदैन त्यो तुरुन्तै त्यो आर्ग्युमेन्टको भ्यालिडिटी नै छैन कि होइन अनि त्यो चाहिँ द कोर्ट डिडन्ट इभन टेक टाइम टु मेक द्याट डिसिजन अनि त्यसपछि लाइक आई एम नट इभन इन द लिगल प्रोफेसन बट देन लाइक लिभिङ अब्रड आई नो द्याट इज द कन्सिक्वेन्स द्याट इज हाउ इट वर्क्स मलाई थाहा छ होइन सबलाई गएर टिभीमा बसेर थर्काउने मान्छेलाई मलाई भन्दा बढी थाहा हुनुपर्छ मेरो अजम्सन त्यति हो होइन मलाई धेरै थाहा छ होइन कि मतलब मलाई धेरै कम थाहा छ यो सबको कुरामा संसारले थर्काएर बसेको मान्छेलाई चाहिँ मभन्दा चाहिँ बढी थाहा हुनुपर्छ अरू के होस् नहोस् इट्स प्लेन एन्ड सिम्पल होइन अब यो चाहिँ अलिकति इरेस्पोन्सिबल प्लस अल्सो टेकिङ थिङ्स लाइटली भनेर पनि जस्तो हो कि जस्ट लाइक अब आई गेट आई मिन लाइक हुन्छ नि किन हुन्छ र टाइपको पनि अलिकति एक्ज्याक्टली द्याट एटिट्युड अनि द वर्स्ट थिङ इज मलाई चित्त नबुझा चाहिँ एउटा त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी आई डिड नट लाइक अनि त्यो पछि चाहिँ अब फेरि गृहमन्त्रीको पद मलाई चाह्यो भनेर हि इज पुसिङ अनि त्यसपछि आई एम नट गोइङ टु बाई दिस बुलसिट बिकज देव कम आउट एन्ड सेट सरकार छोड्ने कुरा भइरहेछ तर हामी तुरुन्तै छोड्दैनौँ किनभने बार्गेनिङमा छोड्या जस्तो हामीलाई देखाउनु छैन अरे इट इज क्लियर एज डे एन्ड नाइट द्याट बार्गेनिङ भइरहेछ मलाई गृहमन्त्रीको पद फिर्ता दे नत्र हामी सरकार छोड्छौँ भन्ने खालको टोनमा कुरा भइरहेछ भनेर पनि देखिरहेछ अरू केही चेन्जै भएको छैन एक्सेप्ट फर द्याट नथिङ इज चेन्ज होइन अनि सेकेन्ड मान्छे पनि अगाडि फ्रन्ट गरेको छैन कि होइन ल तिमी जेन्युनली बार्गेनिङ गरिरहेछौ भने भन न त
मलाई देऊ, नत्र मेरो पार्टीको फलाना मान्छे जसको ट्र्याक रेकर्ड लिगली प्रब्लमेटिक छैन उसलाई गृहमन्त्रीको पद देऊ, हाम्रो पार्टीलाई यो पोर्टफोलियो दिएको भएर यो चाहिँ मेन्टेन गर, नत्र हामी छोड्छौँ पनि भनेको छैन अहिलेसम्म पब्लिकली। सेकेन्ड फेस पनि अगाडि लिएर आएको छैन होइन। सो द ओन्ली फेस द्याट इज कम आउट इज हिम। अल्टरनेटिभ फेस प्रेजेन्ट गर कि कम आउट एन्ड बी अनेस्ट अबाउट इट। वी हेभ गिभन देम टु अप्सन्स, दुइटामा एउटा अप्सन लिएन भने चाहिँ हामी सरकार छोड्छौँ भनेर, विच इज अ फेयर आर्ग्युमेन्ट टु मेक। नत्र वाट इज द होल ऊ अबाउट के म यस्तो हो क्या त, एटलिस्ट होइन हाम्रो जुन चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू छ, एटलिस्ट ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, दे आर सेमलेस अबाउट इट के। दे डोन्ट लाई, दे आर ओपनली सेमलेस अबाउट इट। दे आर लाइक हामीलाई जो पार्टीले पनि हुन्छ नि, इफ यु गेट अ मेजोरिटी हामी जोसँग पनि हात मिलाउनु रेडी छ भने दे आर सेमलेस अबाउट इट एन्ड वी क्यान एक्सेप्ट द्याट, हुन्छ नि, ठिक छ, यसरी नै हो। बट द प्रब्लम कम्स वेन युर लाइक हुन्छ नि, वेन यु प्ले द राइचियस कार्ड, वेन यु प्ले द मोरली हाई ग्राउन्डवाला कार्ड, बट यु डुइङ द सेम थिङ के। हो ब्रो, मिथोलोजी कोट गरिरहेको छ त्यति मात्र होइन क्या। म के अरे म अभिमन्यु होइन, महाभारतको रेफरेन्सेस दिइरहेछ यार। तिमी गिभ मी अ ब्रेक, युर लाइक स्टप द मोरल हाई ग्राउन्ड मिथोलोजी कोट यताउति नगर क्या। युर बेसिकली प्लेइङ इन द सेम लिग एज यु सेड, देउबा, ओली, शेरबहादुर। यु हेभ नो राइट टु कोट लाइक त्यो वेदव्यास लेभलको मान्छेलाई कोट गरेर आर्ग्यु गर्ने। यु लस्ट द्याट ग्राउन्ड वन्स यु गटन टु द्याट लेभल होइन, त्यो गर्ने होइन, सुहाउँदैन त्यो चाहिँ। अब माई पोइन्ट इज उसको गृहमन्त्री अनि वी टक्ड अबाउट दिस इन लाइक 2 एपिसोड्स अगो, त्यो गृह मन्त्रालयबाट ट्यान्जेबल रिजल्ट देखाउने केही पनि छैन। बल्ल बल्ल ट्यान्जेबल रिजल्ट देखाउने ठाउँमा 1-2जना मान्छे पुगेका छन्। अब उसको बार्गेनिङको चक्करमा उनीहरू हट्छन् त्यहाँबाट, अनि कोही पटक्कै केही आइडिया नभए मान्छेलाई ल्याएर शिक्षा मन्त्री, स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको रिप्लेसमेन्ट राखिदिन्छन्। अनि त्यसपछि के हुन्छ होइन, केही ट्यान्जेबल रिजल्ट देखाउन नसकेपछि भोलि भोट किन दिने पार्टीलाई होइन। त्यो उसको गृहमन्त्री हुने इच्छाको चक्करमा अलिकति राम्रो पोलिटिकल एस्पिरेसन सँगसँगै पोलिटिकल क्यापिटल पनि त्यो पोलिटिकल क्यापिटल बिल्ड गर्न खोजेको मान्छेलाई पोलिटिकल क्यापिटल बिल्ड गर्ने टाइम पनि दिँदैन होइन। सो वेयर आर वी, वाट इज द पोइन्ट? लाइक आई डोन्ट थिङ्क एनीबडी विल कम आउट एन्ड से इट इन पब्लिक, बट आई थिङ्क देयर इज एटलिस्ट लाइक एन आउन्स अफ रिग्रेट अमङ दोज पिपल हु हुन्छ नि, हु थट इन्डिपेन्डेन्टली लडौँ कि पार्टीको यो पार्टीसँग जोइन गरौँ कि यताउति भन्ने मान्छेलाई ठिक गरेँ कि गरिनँ भनेर क्वेसन चाहिँ भइरह होला कि कता कता यो सब देखेर मलाई लाग्यो चाहिँ। यो हाम्रो नेपाली पोलिटिक्सको सिरिज हेर्दा हेर्दा चाहिँ द नेक्स्ट प्लट ट्विस्ट टु दिस क्यान बी देउबा स्विपिङ इन एन्ड देन किकिङ आउट। एकदम हुन्छ भन्न सकिँदैन। That would be funny. That would be funny. त्यही भने Okay. Since we're talking about people leaving and bargaining and downfall of things, I think we should move on to our तेस्रो कुरा। आजको तेस्रो कुरा चाहिँ हामी अलिकति टाढाबाट छिमेकी मुलुकबाट लिएर आएको छौँ। गौतम अदानीको जुन इस्यु भएको छ, एन्ड द रिजन वी चोजन टु स्पिक अबाउट दिस इज बिकज हामीले फर्स्टमा पनि आज कुरा गऱ्यौँ प्रेम प्रसाद आचार्यको पुरा इन्सिडेन्ट एन्ड अल अफ द्याट होइन। अनि गौतम अदानीको इन्सिडेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ एभ्रिबडी न्यू ऱ्याग्स टु रिचेस स्टोरी हेर्दाखेरि जहिले पनि कि चाहिँ एकदमै खतरा मान्छे हुन्छन् युजुअली, लाइक बियोन्ड ह्युमन कम्प्रिहेन्सन geniuses do that in sectors that are also beyond comprehension होइन। न्यू सेक्टर्समा न्यू पिपल, न्यू माइन्ड्स using something groundbreaking to grow, but then if your business is ports and consumer goods and all of that, there is very little groundbreaking stuff happening होइन। Gautam Adani was one of those people who suddenly popped up in the radar. The first time I saw Adani written down was when Modi won the election and he was waving from a private jet, and just next to him was the Adani logo, because Adani at that point had loaned him or given him or gifted him his private jet to campaign around the country for the elections. And all of a sudden the guy is prime minister for 6 or 7 years and Gautam Adani is on the top of the biggest billionaires in the world. And त्यसपछि Hindenburg research, which is a
research firm that looks at companies that are sort of that have things going on in the background. It has brought down several companies that have been fraudulent in the past. They're not like they're in no way is it a righteous company. They don't claim to be righteous. They're like, we want to make money, and we make money by figuring out who's screwing things up, and then we will short those companies. And basically, if anybody is not aware what shorting is, basically when you believe that a stock price is going to go up, you buy the stock, you wait for it to go up, and you sell it. And especially if you think it's going to go down, what you do is you borrow the stock from somebody else and you sell it immediately. And when it goes down, you buy it back at the reduced price and you return it to whoever you borrowed it from. This is a very oversimplified version of it. It doesn't work as simply as that, but that's the idea. So basically what Hindenburg does is it shorts stocks that it believes are going to crash, and it publishes a report on why they think it is the case. And it did that with Adani, and Adani has lost so far $100 billion worth in the stock market. And their biggest complaint is not that the business is not good or they're not in the right sectors. It is that it is a governance nightmare, which is why we thought it is probably relevant to talk about it. Nepalko case ma pani relevant hune future ma implications hun sakne kura cha. So गरेको के देखिएको छ भने बेसिकली अदानी ग्रुपको कम्पनीजहरूको स्टक मार्केटमा फ्री फ्लोटमा धेरै कम स्टक छ. सो द पब्लिक हेज भेरी लिटल स्टक द्याट दे क्यान ट्रेड. अनि जुन स्टक इज ओन्ड बाई द फ्यामिली इट सेल्फ, अनि कति स्टक चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट कम्पनीजहरूले ओन गरेको छ भनेर देखाएको छ. बट देन द रिसर्च ग्रुप लुक्ड एट हु ओन्स दिस स्टक, अनि बेसिकली मरिससको अनि अरू जुरिस्डिक्सनमा चाहिँ स्टक किनेको छ अदानी ग्रुपको अर्कै कम्पनीले. त्यो कम्पनीको घुमाइ फिराइ ओनरसिप फ्यामिलीसँगै छ. सो बेसिकली द फ्यामिली हेज अ लट अफ कन्ट्रोल ओभर वाट द स्टक प्राइस इज, एन्ड दे क्यान इन्फ्लेट द स्टक प्राइस एज दे विश टु. They can trade amongst themselves. The value is going up on paper. Nothing really needs to happen. The stock can go up as they wish. And the implication is that when they go public, and recently FPO पनि offer गराएको थियो, you use the current stock price as the reference. So if you've inflated the stock price 15-20 times, you can basically raise money at that level from the public. So that's where you start defrauding the public. And that's basically what's happening. That's the claim that the company is making. Ki जुन यो स्टक प्राइस मेनिपुलेसन भइरहेछ, इट इज एट एन एक्सटेन्ट द्याट इज इन हन्ड्रेड्स अफ बिलियन्स अफ डलर्स. अन टप अफ द्याट अदानी ग्रुपको लोन्सहरू यताउतिको पोर्टफोलियो हेऱ्यो भने द इन्भेस्टर्स आर कम्पनीज लाइक एसबिआई, स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डिया, एन्ड लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी अफ इन्डिया एलआइसी, विच हेज अ लट अफ लायबिलिटी टु people that could be on the streets if their money is lost basically. हैन LIC मा लाइफ इन्स्योरेन्स गराउने, सानसानो इन्स्योरेन्स गराउने मान्छेहरू भनेको इट्स द बटम अफ द पपुलेसन को वेल्थ डिस्ट्रिब्युसन. सेम विथ एसबिआई हैन. सो ब्याङ्कहरू लसेसमा गयो भने के हुन्छ भनेर सबैलाई थाहै छ. सो बेसिकली द क्वेसन इज वेदर पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स वाज युज्ड टु एनेबल दिस. अनि सिन्स द लेन्डर्स आर एन्टिटिज द्याट हेभ some sort of answerability to the government of India, is there some sort of policy backing or political backing to this whole incident? And the funny thing is, this happened. He comes out and says this is an organized attack on India. Funny thing, Indian stock market has been doing quite well. I know budget I recently India go. Adani stock has been down about 25-26%. The Bombay Stock Exchange is up 1% or something. Market is good. So it is not an attack on India. India is doing fine. It's the stock that's going bad. That's what happens. And so Nepalको कन्टेक्स्टमा पनि यसो सोच्यो भने there was this report some international organization came up with that there are 15 or 16 families that control a large slice of the economy in Nepal when you look at the banking sector. हैन डिरेक्टली चाहिँ नेपालमा यो लेभलको स्क्याम र यो लेभलको डिफ्रडिङ हुने चान्सेस कमै छ. बिकज इन्डस्ट्रियल ग्रुप्सहरू, कङ्ग्लोमरेट्सहरू पब्लिक मार्केटमा फ्लोट भएको छैन, विच इज फ्रम द कम्पनीज पर्सपेक्टिभ अ हरेबल थिङ. फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ द इकोनोमी इट्स हरेबल थिङ बिकज हाम्रो स्टक मार्केट इज भेरी अनडाइभर्सिफाइड. आई जोक अराउन्ड विथ पिपल इन फाइनेन्स द्याट नेपालमा
पुरै स्टक मार्केटको इन्डेक्स किन्नु र ब्याङ्किङ इन्डेक्स किन्नुमा खासै फरक छैन बिकज यु बेसिकली इन्भेस्टिङ इन द ब्याङ्किङ सेक्टर अफ नेपाल इभन इफ यु इन्भेस्ट इन द एन्टायरिटी अफ द स्टक मार्केट द्याट्स हाउ इट्स डोमिनेटेड तर ब्याङ्किङ सेक्टर हेऱ्यो भने द फनी स्ट्रक्चर इज एन्ड वी वर टकिङ अबाउट इट अघि भर्खर every major business group has a bank and there are laws that prohibit you from lending to companies that you own but there is no way you can monitor cross lending so if you are rich and if I am rich and we are both like public को पैसा चलाउनु पर्यो अलिकति तैँले ब्याङ्क खोल म ब्याङ्क खोल्छु म मेरो ब्याङ्कबाट तँलाई लोन दिन्छु तँ तेरो ब्याङ्कबाट मलाई लोन दे भनेर हामीले चलायो भने गर्न सक्ने केही पनि छैन क्या लिगली इट लुक्स फाइन and that might be a problem. I don't know if we've looked at that to the extent that we should. I think I was like reading a news article on this, and so the same thing to your article. I think like 15, 16 companies that do own these banks are the same companies that take out 80% volume of the entire loan Okay. amount. And then, like one of the reasons these family businesses in Nepal don't go public is obviously they have to open their books to public, and which they don't want to do. If Oh they yeah, already of course. can get enough, like it's an unlimited supply of money from their own Exactly. afno bank, kita afno sathi ko bank, kita, there are loopholes. If they can get unlimited money, like why would they have to go public in the first place? Their banks can go public, and that the public go bank and make all the money possible, and then you can take the money and like put it in Oh. timro घरको business. So they have that in check के नेपालमा चाहिँ, and I think that this is something we really need to look into. त्यही त I mean if you're doing fine as a business होइन why not go public and raise equity it's a great way to like the investor is going to be more diversified the Yeah, market's going to but be bigger होइन त्यो त नगर्ने ब्याङ्क्सहरू पब्लिक गएको गएछ ब्याङ्कको आइपिओ भनेर मान्छे पागल भएर फर्म भरेर आएको छ जेनरली वेन वी स्पिक अफ आइपिओज इन फाइनेन्स वी कन्सिडर इट अ हरिबल डिल के बेसिकली आइपिओज आर रेयरली अ गुड डिल इन द ग्लोबल स्टक मार्केट नेपालमा आइपिओज आर गोल्ड माइन यो लाइक आइपिओ पऱ्यो भने सक्यो 17, 18, 20 टाइम्स ओभर सब्सक्राइब हुन्छ आइपिओजहरू बिकज यु गट सो मच लाइक त्यो सो लिटल टु इन्भेस्ट इन त्यो अप्सन्स नभए भएर पिपल गो क्रेजी अराउन्ड इट Nepalको business families and people getting in bed with the government doesn't seem like a far-fetched story when you talk about the Adani group and BJP and Nepali government and these groups of Nepal, which we might not need to specifically name, but people know. या बिकज त्यो अभियस कनेक्सन छैन बट देन लाइक इट्स नट इट्स कमन नलेज जस्तै भइसक्यो नि फलानासँग फलाना क्लोज छ फलानासँग फलाना क्लोज छ बेसिकली लाइक इफ दिस वाज इफ दिस फ्यामिली ग्रुप्स वर पब्लिक अभियसली थाहा हुन्थ्यो कि कोसँग क्लोज छ भनेर बिकज एभ्री टाइम गभर्मेन्ट चेन्ज हुने बित्तिकै कसको स्टक प्राइस बढेर छ हेरेरै थाहा हुन्थ्यो नो बडी इज गन पब्लिक सो वी कान्ट टेल बट देन द्याट इज हाउ पब्लिक द इन्फर्मेसन इज होइन Exactly. to an extent अनि yeah तर अलिकति shifting to the issue भनौँ न the whole way of how government funding र how party funding goes, because party needs money to basically function, and these companies they thrive on the policies or the tenders, basically भनौँ न government tenders. अब Adani group त basically lived on these tenders, from port tenders to airport tenders to everything हुन्छ नि ब्रो उनीहरू त त्यो मिलिट्री एयरपोर्ट्सहरू पनि दे स्टार्टेड प्राइभेटाइजिङ दोज एयरपोर्ट्स के लाइक इट्स इन्सेन अडानी ग्रुपको त्यो हेऱ्यो भने त द गभर्मेन्ट डिड एभ्री सिङ्गल थिङ इन देयर पावर टु सिफ्ट अल द गभर्मेन्ट लाइक हुन्छ नि उनीहरूको गभर्मेन्ट एसेट्स टु दिज कम्पनी के सो last wave of airport privatization ma Adani group is the biggest winner like they've gotten the most out of it basically they've won most bids bhanum na but how do you possibly stop this one okay this is a very normal thing even in America in most democracies हुन्छ नि these companies can fund parties legally होइन उनीहरूको डोनेसन भनेर कि जे भनेर होइन त्यो दिइरहेको हुन्छ for individual politicians to also campaign on their campaigns they get all these donations and whatever from तर
How do you, is there a possible way to stop this? Is there a possible way to regulate this? Like, I मलाई think चाहिँ यो transparency is the keyest मा चाहिँ उम्, if you have to obviously name who paid you होइन and if you उम्, have any funding connections the moment you have to make everything clear the whole picture becomes very very obvious अनि उम्, त्यसपछि त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्सेस पनि सजिलो हुन्छ कि जस्तै फलाना नेताले यो कुरामा धेरै बोलिरहेको छ भने ओके उसले फन्डिङ कहाँ कहाँबाट लिएको छ त यसमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने कुराहरू कति छ वाट पर्सेन्ट अफ दिस इज सर्भिङ इन्ट्रेस्ट अफ funding groups, what percent of this is actually serving interests of the public. I don't think it's a very complicated issue on one end, but then yeah, on the other end, it's also a very simple issue because if I know everything about where the money is coming from, smart people will start making their own judgment नि त yeah, होइन अनि जस्टिफाई गर्न पनि आएर गर्न पर्यो मैले पैसा यति मलाई फन्डिङ गरे ग्रुप हो उनीहरूलाई फाइदा पनि हुन्छ यो गरेर तर उनीहरूलाई फाइदा हुँदै पनि यो रिजन्सले गर्दा चाहिँ दिस इज स्टिल अ गुड डिसिजन भनेर डिफेन्ड गर्नु परेपछि अनि पो त्यो अकाउन्टेबिलिटी आयो त त्यो डिफेन्ड गर्ने एबिलिटी नै नभएको त्यो डिफेन्ड गर्ने बेसिस पनि नभएको मान्छेलाई चाहिँ त्यो अथवा त्यो डिफेन्डै गर्न नपर्ने सिचुएसनमा चाहिँ छोडिदिनु भएन बेसिकली जुन अहिले हाम्रोमा छ नि डिफेन्ड गर्नै पर्दैन किनभने त्यो छैन पैसा ल्या हो होइन पोलिटिकल कनेक्सन छैन सपोर्ट गरे हो होइन केही नै थाहा छैन सो वी हेभ नो रुम टु रेज फिङ्गर्स इन द्याट सेन्स अनि त्यसपछि दे हेभ नो रुम टु सोर्ट अफ दे हेभ नो निड टु जस्टिफाई दिस टु एनी एक्सटेन्ट वाट्स एभर मलाई यो केस हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै अब यसमा त स्पेक अफ डस्टै भनौँ न हाम्रो जुन नेपालमा केस भएको थियो नि नारायण हिटी प्यालेसमा त्यो क्यान्टिन कि त रेस्टुरेन्ट खोल्ने भनेर अनि देयर वाज दिस ह्युज हाम्रो नामै बिर्सेँ मैले बतास बतास यस बतास ग्रुपको चाहिँ त्यो भएको थियो नि अनि रवि लामेछाने वाज वान अफ द पर्सन हुज इन्टरभ्युड हिम अनि क्लियर कट लाइक सोधेको थियो नि नेपालमा तपाईँले यो सेटिङ गर्नु भएको हो कि होइन भनेर अनि देन हि आस्क टु रवि लामेछाने तपाईँलाई लाग्छ नेपाल जस्तो ठाउँमा लाइक मैले तपाईँलाई सोधेँ नेपाल जस्तो ठाउँमा सेटिङ नगरेर हुन्छ नि रवि लामेछाने वाज लाइक प्रिटी क्वाइट अनि लाइक द्याट क्लियरली सोज हुन्छ नि नेपालमा कसरी चाहिँ हुन्छ बिकज इफ यु लुक एट द इन्टायर स्पेक्ट्रम अफ नेपालको बिजनेस मार्केट बतास ग्रुप इज जस्तो लाइक इट्स अ स्मल ग्रुप कम्पेयर टु हुन्छ नि अरूहरू ह्युज ग्रुप्सहरू द्याट नेभर न्युजमा या कहिले पनि उनीहरूको देयर नट नियरली एज पावरफुल हो त्यो त होइन अनि त्यो न्युजमा त्यो नामै नआउने ग्रुपहरू चाहिँ दोज आर द ग्रुप्स यु निड टु बी अवेर अफ हुन्छ नि there is a reason why even the news portals don't like of dare to. course of There's a course reason. No, we also don't speak out their name. we don't speak out anybody's name basically unless it's already Yeah, out there right yeah, because half of it could be speculation right the reason we don't talk about it is because we don't want to add to the speculation yeah. if it's speculation if we can't verify it we won't claim it panne basically Try not. but I think immediate implications the keep on your case but then it does give us reason to sort of introspect a little bit and see what we're doing with our investments and is there some sort of similarity between the way we are looking on the other side while things are going wrong. I'm not very optimistic about the banking sector in Nepal personally, but then that is a personal opinion. That's not fact in any shape or form. But then it does suggest that these things can blow up. नेपालको ब्याङ्क्सलाई बाहिरबाट मान्छे आएर सर्ट गर्ने त पोसिबिलिटी नै छैन नेपालीलाई सर्ट गर्ने पोसिबिलिटी छैन सो द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ बट या द्याट्स काइन्ड अफ वियर्ड Yep. But this stock market manipulation is a real thing. नेपालमा नि हुन्छ अनि सेयर मार्केट के अरे सेभनको हो कि नेपाल स्टक एक्सचेन्जकै एक्जिक्युटिभको कोही मान्छेले युएसमा इन्साइडर ट्रेडिङमा कम्पनीको मान्छेलाई समात्यो भने जेल जानुपर्छ नेपालमा रेगुलेटिङ एन्टिटीको मान्छेले इन्साइडर ट्रेडिङ गरेर सानोतिनो फाइन दिएर छोडेर हिँडिदिन्छ सो इन्साइडर ट्रेडिङलाई त हामीले इस्यु नै मानेको छैनौँ संसारमा धेरै ठुलो प्रब्लम हो हर्षद मेहताले इन्डियामा गरेर 1992मा भयानक स्क्यान्डल भयो त्यसपछि इन्डियामा पनि सिरियस लिइरहेछ almost 30 years later, we still have not made a framework that is strong enough to prosecute these things. Insider Which is a trading big deal. नेपालमा त it's a joke.
Like it's a joke. It's literally a joke because I've known people like there's थाहा भएको मान्छेहरू who are like who know what is gonna go up, what is gonna go down भनेर they just know basically. So Yeah, and there's no way you can just like ज्योतिषीले भनेर थाहा भयो नि त होइन है? exactly. So You need to have the facts. it happens a lot त्यही त, Nepalमा. त्यही त. All right, I Exactly. think we've come to the end of this episode. Since we were on the topic of India and Modi, BBC ko ऊ पनि छ एउटा documentary which I was watching this thing यो past week मा the Modi question भनेर Yeah. so that is basically if you followed the news and if you critically followed the news, it shows both sides of Modi ko sabai kuraharu. So that was an interesting thing if you also want to relate that with Adani. But yeah, okay. Yeah. Moving forward, we'll get to our recommendations for this episode. Himalaya Yeah, has a this very interesting one. Yeah, so this was a fairly dark episode. Things were not good. So I wanted to put in a recommendation that was kind of on the positive side. So this is a cookbook from Prashant Khanal, who runs this restaurant called Raithane in Kupandol. Basically, the cookbook is called Timur. His website is called The Gundruk, and his restaurant is called Raithane. And they should give enough hints about what the whole picture is like. So he's somebody who travels around the country. अनि नेपालको फरक फरक ठाउँबाट फरक फरक कम्युनिटिजमा फरक फरक इन्ग्रिडियन्ट्सलाई युज गरेर कसरी फरक फरक डिसेस बन्छ भनेर हि लाइक्स टु स्टडी द्याट एन्ड हि लाइक्स टु मेक द्याट इन्टु डिसेस एन्ड द कुक बुक इज बेसिकली हिम पुटिङ दोज डिसेस in a structured format. And personally, having looked at the book, even I take food very seriously. I like to look around, and for me it was a new experience to see, okay, यो खाना पनि नेपालमा बन्छ भनेर मलाई थाहा थिएन खालको एक्सपिरियन्स हुन्छ. सो नेपालीलाई चाहिँ नेपालीहरूलाई नै पनि हाम्रो देशमा यस्तो पनि खाना पाइँदो रहेछ, यो पनि क्विजिन रहेछ भनेर एक्सप्लोर गर्नलाई इट्स अ रियली गुड प्लेस टु sort of introspect and be proud of the culinary breadth that the country has to offer in a way. Yes. And if you would like to check out that book, please look it up. And it is also available, as far as I know, it's available at the local project Nepal, which is located at Evoke, Somshilma. And the other branch is also located at Le Sherpa. So if you guys are in Nepal, you can pick it up from there. But I'm And pretty you can sure also you can obviously pick it up at Raithane, I'm sure, at the restaurant, and you can also try a few of the things that he's come up with while you're doing that, right? Yeah, Nepalma, it's almost available in all bookstores, and also just try his own food, man. From like just go to his fucking restaurant, try his food, so you know what the guy is talking about. Yeah, he puts his money where his mouth is. Should be good. All right, so All right. that is the end of this episode. I hope you guys had a good time, and please like, share, and subscribe. And we will catch you guys soon. Bye-bye. Bye.